Pozdrav dobri ljudi, dobrodošli na moj kanal i na još jedno putovanje i avanturu čopera koji vole da se voze po belom svetu. Ovo putovanje je trebalo da se desi još 2020. ali zbog poznate situacije sa Covidom to nije moglo da nam se ostvari. Naravno nismo se odrekli svojih snova i evo 2023. konačno krećemo na Korziku. Korzika je, kao što znate, ostrvo koje se nalazi između Italije i Francuske i naravno pripada Francuskoj. Ono što je još važnije, Korzika je za svakog bajkera koji voli da putuje po svetu na vrhu liste prioriteta. A zašto je na samom vrhu te liste, saznaćete ako ostanete sa nama do kraja. Možda će neko pomisliti da je ovaj video predugačak, ali verujte mi, napravili smo toliko lepih kadrova i toliko lepih snimaka i objavili samo deo materijala koji smo snimili. Jer svrha ovog videa da vas inspiriše da sednete na vašeg dvotočkaša i krenete u ostvarenje vaših snova, baš kao što smo to mi uradili. Ako ovaj video samo jednog od vas inspiriše da krene na ovo putovanje, onda je video uspeo u potpunosti. Ne tražimo lajkove, niti subscribere, otvorite pivo, sedite u fotelju i uživajte. Iz Beograda krećemo rano ujutru i pošto je autoput sam po sebi nezanimljiv, priču ćemo krenuti iz Slovenije, gde je ujedno i naša prva pauza i prvo prenoćište. Na periferiji novog mesta, negde gore u brdu, pronalazimo sjajnu kuću gde smo potpuno sami. Imali smo čak i podrum pun vina, ali naravno to nismo zloupotrebili jer pogled koji smo imali sa terase odakle se vidi ceo grad opija više nego bilo koje vino. Od Slovenije do Livorna u Italiji, gdje nas čeka brod za Korziku, želimo da stignemo u danu, tako da autoput opet nismo mogli da izbegnemo.
Tog jutra smo prilično poranili, međutim, bilo je onih koji su bili vredniji od nas. Stižemo do luke i do broda, a tamo su bajkeri već formirali, boga mi, dobru kolonu. Dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro. Evo po ranoj idici, rano uzoro. Nešto ranije sam vam rekao da je Korzika najposećenija destinacija kad su bajkeri u pitanju, a ovi kadrovi mogu najbolje o tome da vam posvedoče. 2 nivoa ovog ogromnog broda bila su popunjena samo motorima. Mogli ste da vidite sve tipove motora, čak i one iz 50 neke. Lagano napuštamo Livorno i krećemo u istraživanje ovog ogromnog broda u kome očas možete da se izgubite. Unutar broda smo otkrili prelep restoran, ali nas je ipak prvo jutarnje sunce izmamilo na palubu, gde smo uzeli tipičan francuski doručak. I tako neko se bavi doručkom, a neko sunča vitalne organe. Putovanje brodom trajalo je oko 4,5 sata. Stižemo u Bastiju, glavni grad Korzike i najveću luku, i nestrpljivi smo da odmah krenemo u veliki krug oko Korzike. Zato ćemo Bastiju da ostavimo za kraj ovog putovanja. Plan za prvi dan vožnje na Korzici je da obiđemo vrh Korzike, ili kako ga Korzikanci zovu, Kažiprst. Vožnja oko Kažiprsta je duga nekih 180 km i nakon toga treba da stignemo na našu prvu destinaciju na Korzici, do gradića koji se zove Saint Florent. Prelepa plažica pored puta, idealno mesto za prvu pauzu i prvu kafu na Korzici. Ovakvih plažica pored puta
ima na desetine i na svakoj biste htjeli da stanete, odmorite i popijete kafu, ali to naravno nije moguće. Zato smo vozili lagano, sporo, upijeli očima sve i spakovali negde u mozak da nikad se ne zaboravi. Negde popodne stižemo u St. Florent i već smo obezbedili unapred kamp koji se zove The Olzo. Mnogo je lep, tu ćemo provesti 2 noći. Sutradan imamo na planu da obiđemo pomenuti grad i čuvenu plažu na Korzici koja se zove Salecija. Kao i što sami vidite, St. Florent je jedan prelep stari gradić. A kada smo skupljali argumente zbog kojih treba ići na Korziku, jedan od njih je svakako bila i plaža koja se zove Salecija. Za mene svakako jedna od najlepših plaža na kojima sam bio, bar u Evropi. Na plažu se može doći i kopnenim putem, ali samo ako vozite endura ili krosa. Za naše velike kruzere to nije bila nikako pametna opcija, zato smo se odlučili da uzmemo taksi brodić. Polako napuštamo marinu i sve je delovalo kao da će biti opušteno, a onda je devojka koja vozi ovaj taksi brodić pokazala sve svoje sposobnosti i na kraju se ispostavilo da je ova vožnja bila pun pogodak i vredela je svaku paru. Zamisli si onda sedneš na motor brže. Ovdje se napušila. A onda pravo rajsko mesto, plaža Salecija ili kako Korzikanci kažu Saleća. Svaki komentar je suvišan, zato ću da oćutim i pustim vas da uživate u prizoru.
ti prvi, ako padneš da bude smešan. Hoćeš ja da nosim ovo? Vaše pravo da nemate pojma, se nastavlja. Uvijek ćete imati to pravo. Evo. Onaj balegar, nije? Jesi. Gdje si, druže? Evo ga balegar. Upravo ulazi. Došao na klopu. Ovo je stvarno nevjerovatno. Nikad stvarno nisam bio na noću. Sad se razjeba. Ovo je pesak. Bare. Ima. Naša taksi devojka kojoj smo nadimak dali Šumacher dolazi po nas u dogovoreno vreme, odlazimo sa nadom da ćemo se bar još jedan put u životu vratiti na ovo predivno mesto. Nastavljamo dalje naše putovanje, malo pored mora, malo kroz planine, no osjećaj je neverovatan. Ubrzo stižemo do gradića Calvi. To je mesto koje također ne smete da propustite ako ikada budete u Buda vozili. A obzirom da je vreme ručka, tu ćemo da utolimo glad, a i neko pivo što da ne. Ipak pre toga stajemo u restorančić kome nismo mogli da odolimo na jedan dobar espresso.
Jel ovdje ima sladoled, da? Sladoled. Ovo ima naš kakvih kupova. Oko 12 eura su. Nema tamo gde. Calvi, još jedan neverovatan gradić na zapadnoj obali Korzike. Primetili ste da ovi gradovi na Korzici svi izgledaju ne staro nego prastaro, ali je sve tako čisto, tako održavano i o svakom detalju se vodi računa. Prelep je osjećaj šetati ovim uskim uličicama, gledati u ove dućane koji imaju sve i svašta. Naša sljedeća destinacija je grad Ajaccio. Već smo uveliko na zapadnoj strani Korzike, na strani gdje su zapravo i nalaze svi oni najlepši i najspektakularniji putevi. Vrlo brzo dolazimo do tačke gdje kreće ludilo. Put je takav da su česte pauze obavezne, ne bili stali i malo duže se divili ovoj lepoti prirode. Tu gde smo stali da natočimo hladne izvorske vode, srećemo grupu starijih Francuza kojima smo iz nekog razloga bili jako zanimljivi i odmah su se s nama sprijateljili. I naravno, odmah su nam ponudili, a šta drugo nego francuski sir i francusko vino. Takva ponuda se iz poštovanja ne odbija, pa je gozba bila za pamćenje. Ako ste se lomili i imali dilemu oko toga da li da dođete na Korziku, kadrovi iz narednih par minuta, uveren sam, stavit će tačku na tu odluku.
Pogled je toliko nestvaran da još jedno zaustavljanje nije dolazilo u pitanje. Na nekim mestima put je toliko uzak da nemam pojma kako se uopšte automobili mimo ilaze. A viđali smo čak i velike autobuse pune turista. Dobra stvar je što pored puta imate mnogo ovih malih restorančića i barova koji su smešteni na stenama i vise iznad samog ponora. Ovaj put od vas zahteva veliko poštovanje i disciplinu u vožnji. Adrenalin i uzbuđenje nadvladaju strah i tek uveče kad dođete u smeštaj, legnete, sklopite oči, vratite film, shvatite gde ste zapravo prošli.
tako posle silnih uzbuđenja na ovom fenomenalnom putu dođe smo i do grada koji se zove Ajaccio. Bastija je glavni grad Korzike, ali za Ajaccio kažu da je najvažniji grad na Korzici. Ajaccio je veliki lučki grad. Svi brodovi iz Francuske, iz Marseja i ostalih velikih luka stižu upravo u ovaj grad i zato je Ajaccio postao najvažniji trgovinski centar na Korzici. Ajaccio je najposećeniji grad na Korzici, pa i u tom turističkom smislu najjači. Razlog tako velike posećenosti ovom gradu je i činjenica da je u ovom gradu rođen veliki svetski imperator Napoleon Bonaparte. Njegova rodna kuća je pretvorena u muzej i to naravno ne smemo da propustimo. A? Jesi snimio? Pa kako? Ova je moja Snimio žena sam, to. A ja A isključila. nema sliku, jebi ga. Nedaleko od Ajaccia ponovo pronalazimo super kamp koji se zove Benista i posle ovako uzbudljivog dana odmor će nam dobro doći. Ali pre toga lopa u prirodi i pravac na plažu koja se zove Napoleon i veoma je blizu kampa. Evo kako se patimo.
Krenusmo dalje, polako ali sigurno, idemo ka krajnjem jugu Korzike i do neverovatnog grada koji se zove Bonifacio. A zašto je Bonifacio neverovatan grad, saznaćete u narednih par minuta. Naravno, pre toga ćemo do smeštaja i još jedan u nizu sjajnih kampova koji se zove Des i Les. Naredna 2 dana ovaj kamp bit će naš dom, zato smo odlučili da ovog puta uzmemo bungalovi jer malo smo umorni od montiranja šatora. Obzirom da smo u ovom delu sveta, cene su više nego korektne. Bungalov koji smo iznajmili košta 75 € za noć za 4 osobe. Kućica je poprilično komforna. Dobili smo 3 sobe, 2 kupatila, kuhinju i ogromnu terasu. Mi smo snimili kamp malo je. To će Žek s dronom. Žek će sve dronom. Sad ću ja da vidim da ga odmah posle sad po doručku. Sad ga odmah ti digni. I odmah nakon doručka krećemo u obilazak pomenutog grada Bonifacio. Pre nego što dođemo u sam grad, svratit ćemo na jedno mesto odakle ćete moći da vidite zašto je ovaj grad tako spektakularan.
Grad Bonifacio je manje više isti kao i svi drugi gradovi na Korzici, i prastar i prelep. Ali mesto na kom je sagrađen, priznaćete, daje nestvaran prizor, na samoj litici. Pošto smo napjeli oči ovom lepotom iz daleka, krećemo u sam grad da vidimo kako to sve izgleda na licu mesta. I dalje smo u čudu. Ako obratite pažnju, vidjet ćete da su terase nekih stanova i hotela bukvalno iznad samog ponora. Da. Vedete viršle. Ali ne znaju šta je, i to viršlo ne sempa. A oni navalili na neke. Ti gledaj kakav razvijač. Yes, it's close, yes. Yeah. Prelepa kafe antikvarnica u kojoj možete da kupite gomilu neke zanimljive starudije. Ako je zbog ičega vredelo doći na ovo mesto, onda je to ovo pivo u ovom ambijentu. Ovo mi je bio najlepši trenutak na putovanju.
Korzikanci su skroz opušteni i veseli. Ovu pesmu smo čuli više puta u toku dana, a uveče smo imali prilike da je čujemo i uživo. Izgleda da je to neki lokalni hit. A bilo je i malo žešćih stvari. Bombone i pivo. Vidi ovo, majke. Sutradan ujutru ponovo dolazimo do donjeg dela grada da pokupujemo još neke sitnice, suvenirčiće i krećemo dalje. Najgore, ne znam gdje sam ostavio. Mislim da... Gdje si maši? I tako krenu smo nazad, ali ovaj put sa one druge istočne strane Korzike prolazimo kroz gradić Porto Vecchio gde ćemo da svratimo na doručak i na kafu i onda pravac Bastia. Već smo se izvežbali u pronalaženju dobrih kampova, tako je bilo i ovoga puta.
Nadomak Bastije pronalazimo super kamp koji se zove San Damian. I ovog puta uzimamo bungalo. Obzirom da nam je ovo posljednji dan na Korzici, želimo da ga iskoristimo što lepše i žurimo da što pre odemo na plažu koja je samo 50 metara od nas. Ovo putovanje smo obavili u drugoj polovini maja. Kao što ste primetili, obišli smo mnogo plaža, kupali se na svakoj. Temperatura u proseku nam je bila 29 stepeni. Zato možda nije loša opcija da razmislite o tome da ovde dođete na letovanje u tom periodu, jer cene su više nego korektne. Dođo smo do kraja i ovog putovanja i kao šlag na tortu u kampu je bila neka latina žurka koja naravno nije mogla da prođe bez nas. A kako smo se proveli? Hvala što ste bili sa nama u ovoj avanturi i odgledali ovaj video do kraja. Ako imate neka pitanja u vezi s ovim putovanjem, slobodno možete da ih postavite dole u komentarima. A do neke sledeće prilike, do neke nove avanture i do nekog novog putovanja, sve vas vole i pozdravljaju čoperi po belom svetu.